वन्दे इन्दिरावरमण्डितं वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरामन्दिरं ध्याये ब्रह्माण्डनिलनिलजतनुः रत्नसिंहासनस्थं मध्ये भद्रदात्री रुचिरुचिरतरः भाग्यदात्री सुभद्रा वन्दे कामपालं धवलवरतनुं रङ्गलं जस्यपानं श्रीलक्ष्मीदेवतिप्रेमनिवसति सदा ब्रह्मदारु स्मरामि नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिण ब्रह्मदारुस्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। कदाचित् कालिन्दीतटविपिनसङ्गीतकवरो मुदाभिर्नारी वदनकमलस्वादमधुपम् रमाशम्भु ब्रह्मासुरपतिगणसर्धितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढ गच्छन् पथिमीडितभूदेवपटले स्तुतिपादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्यं सदय दया सिन्धु बन्धु सकलजगतं सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। न वै जाते राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न जातेऽहं रम्या सकलजननं कम्यवरवधूं सदा काले काले प्रथमपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कस्तूरितिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपीस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। देवाधिदेव भगवन् कामपाल नमस्तुते नमो अनन्ताय शेषाय सख्यद्रमाय ते नमः। धराधराय पुन्नाय सुधाम्ने शिरफाणये सहस्रशिरसि नित्यं नमः संकर्षणाय च। रेवतीरमणं त्वं वै बलदेवाय च्युताग्रज हलायुद्धप्रलम्बघ्न पाहि मां पुरुषोत्तमः। बलाय बलभद्राय तालङ्काय नमो नमः। नीलाम्बराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। सुदर्शनं महाज्वलं कोटिसूर्यसमत्तेज चक्रराजप्रणमित्वं सुदर्शनाय ते नमः। सुभद्राकम्पिल्यवासिनी नमस्तु ते सर्वमङ्गलकरिष्यामि नमस्ते मा सुभद्राय। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथଙ୍କ चरणारविन्दरे अनन्तकोटिदण्डवत। रथश्च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म लभ्यते। रथरे ଏହି ବାମନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ରଥରେ ବସିଥିବା ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଭୋଗର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ, ପରେ ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥଟଣା ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ। କିଛି ଅହେତୁକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମର ଏହି କ୍ରମରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ଆରତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ।